start recording yet. Praise God. Amen. Amen. So it just I'm going to do it again because it just said resume video. Praise God. Hallelujah. እግዚአብሔር ይመስገን. I'm Pastor Jesse. This is Apostle Maret, and we are Living God Service. And this is our Sunday morning service. Come and worship and listen to the Word of God with us. እኔ አፖስትል ምህረትና ፓስተር ጄሲ ዛሬ ደግሞ በእሁድ መደበኛ ፕሮግራማችን ላይ እንገናኛለን። So we're going to go ahead and Apostle Maret's going to lead us in songs and worship, and we're going to begin our worship service. And after that, I'm going to minister the Word of God. Amen? Amen. አሁን በአምልኮ እግዚአብሔርን እናመልካለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። ፓስተር ጄሲ እግዚአብሔርን ቃል ዛሬ ደግሞ ይዞልን ይመጣል። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችንም welcome እንላችሁን ወዳለን። Welcome everybody. So today is Sunday service. So let's pray and we can begin with prayer and then worship. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for this morning, Lord Jesus. Thank you for your presence. Yes, your presence is here, Lord Jesus. Yes. We can feel it. We can test it, Lord Jesus. And Father, we ask you today in our service, we ask you to come, Yes, Lord Jesus, and speak your word Yes, through your minister, my husband, Pastor JC, and Lord Jesus. And also, I want you to help me, Lord Jesus, as I am your minister. When I lead the worship, Holy Ghost, you are the leader. Yes, you Lord. are a great teacher. Hallelujah. Father, we ask you today to help us, Lord Jesus. Yes, Lord. In Jesus' name we pray, the one who is watching today, Holy Ghost, please speak to them. Yes, In Lord. Jesus' name we pray, amen. Amen. Praise God. Welcome everybody. ሁላችሁንም እንኳን ደህና መጣችሁ። በዚህ በቀጥታ ስርጭታችን ላይ እንላችኋለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። Hallelujah. Praise God. First, I'm going to sing English Amharic song, and then English. We will sing English song together. Hallelujah. Is she? Okay. የወጀቡ አዝማች በሚለው መዝሙር እግዚአብሔርን እናመልካለን። አሜን ነው አዝማቹ። አሜን አሜን ነው። ስለዚህ የአስቴር እህታችን አስቴር ከበደ መዝሙር ነው። እግዚአብሔርን በዚህ መዝሙር እናከብራለን። ሃሌሉያ። አሜን 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 ያለው ይሁን። እሺ 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 በቃ ነፍሴ ትረፍልኛል አላትን አውቃ። አሜን 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 ያለው ይሁን። እሺ 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 በቃ ነፍሴ ትረፍልኝ ባለላትን አውቃ። የወጀቡ አዝማች የተራራው ሰሪ የሸለቆ ጌታ ለጨለማው መሪ የማዕበሉ አዝማች የመብረቁ ንጉስ አንተነ የኔ አባት የእስራኤል ቅዱስ። የወጀቡ አዝማች የተራራው ሰሪ የሸለቆ ጌታ ለጨለማው መሪ የማዕበሉ አዝማች የመብረቁ ንጉስ አንተነ የኔ አባት የእስራኤል ቅዱስ። አሜን 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 ያለው ይሁን። እሺ 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 በቃ ነፍሴ ትረክልኝ ማለላትን አውቃ። የቀረ ይመስላል አንዲት እርምጃ ተራራው ሊናድ ሊሆን መሄጃ። የቀረ ይመስላል አንዲት እርምጃ ተራራው ሊናድ ሊሆን መሄጃ።
Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. መልካም ነው ኢየሱስ መልካም ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ መልካም ነው ሃሌሉያ መልካም ነው ሃሌሉያ መልካም መልካም ሃሌሉያ መልካም ሃሌሉያ መልካም 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 ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አይዞሽ በርቺ ግድ የለም ሁሉም ያልፋል እንደማያልፍ የለም ጨለማው ሲያልፍ ሌሊቱ ሲነጋ ሁሉም አለው ከእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ አይዞሽ በርቺ ግድ የለም ሁሉም ያልፋል እንደማያልፍ የለም ጨለማው ሲያልፍ ሌሊቱ ሲነጋ ሁሉም አለው ከእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ 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 ሃሌሉያ ክብር ይሁን ክብር 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 ይሁን ክብር ሃሌሉያ በላይ በሰማይ ዙፋኑ ላይ በታች በምድር ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ክብር ክብር ይሁን ክብር ሃሌሉያ ክብር ይሁን ክብር ክብር ይሁን ክብር ሃሌሉያ ነገሥታት ኃያላን አለቆች በሙሉ እግዚአብሔር ኃያል ነው ንጉሥ ነው ይበሉ እኛም በአቅማችን እኛም በዓይናችን ስራህን አይተናል ግሩም ነህ ድንቅ ነህ ተመስገን ብለናል ምስጋናዬ ከፍ ብሏል በፊትህ ምስጋናዬ ከፍ ብሏል በፊትህ እግዚአብሔር ሆይ አቻ የለህም ኦሆ የኔ ጌታ ወደር የለህም ኦሆ ሃሌሉያ ምስጋናዬ ከፍ ብሏል በፊትህ ምስጋናዬ ከፍ ብሏል በፊትህ እግዚአብሔር ሆይ አቻ የለህም ኦሆ የኔ ጌታ ወደር የለህም ኦሆ ሃሌሉያ ስለዚህ አንተን አመልካለሁ በፊትህ መሆን እወዳለሁ በፊትህ መሆን እወዳለሁ ጉጉቴ ፍላጎቴ ሁሉ አንተው ነህ ዘመኔን በሙሉ አንተው ነህ ዘመኔን በሙሉ ስለዚህ አንተን አመልካለሁ
በፊትህ መሆን እወዳለሁ በፊትህ መሆን እወዳለሁ ጉጉቴ ፍላጎቴ ሁሉ አንተው ነህ ዘመኔን በሙሉ አንተው ነህ ዘመኔን በሙሉ ሃሌሉያ Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Now we are singing English song. Hallelujah. Reckless Love. The title of the song. Hallelujah. Before I spoke a word, you were saying off over me. You have been so, so good to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, chase me down. I still am found. Listen, 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, reckless love, God, you ending love of God. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Mountains climb up, coming after me. Coming after me. There's no wall you won't kick down, line up you won't tear down. Coming after me. There's no shadow you won't light up, mountains climb up, line up, coming after me. Lie you won't tear down and lay down. Coming after me. Oh, never-ending, reckless love of God. Oh, He chases me down, fights till I am found. Lizzie, 99. I could not earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless is no, hallelujah. There's no shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. Oh, let's say it again. There's no shadow you won't light up, mountains climb up, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountains won't climb up, coming after me. There's no shadow won't light up, mountains won't climb up, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, He chased me down, fight till I am found, lived in 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Maya Praise the Duce Lord. Trebose Thank you, Jesus. Pradia. Praise the name of the Lord.
You ready? Yes. Amen. Amen. Praise the Lord. Let's give God ለእግዚአብሔር ክብር እንስጥ። እግዚአብሔር ይመስገን። Amen. Let's give God a great big hand clap offering of praise. Amen. አሜን። ለእግዚአብሔር ክብር በማጨብጨብ ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን። Thank you, ሃሌሉያ። Jesus. እግዚአብሔር ይመስገን። Thank you, Jesus. እግዚአብሔር ይመስገን። Our God is an awesome God. እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው። Our God is a powerful God. እግዚአብሔር ኃይለኛ አምላክ ነው። Our God is a way-making, mountain-mover, lover of souls. እግዚአብሔር በእርግጥ ነፍስን የሚወድ በእርግጥ እግዚአብሔር ተራራን የሚገለብጥ አምላክ ነው። Our God is a living God. እግዚአብሔር ሕያው አምላክ ነው። The one and only, the true and just, Jesus Christ. Amen. አንድና ለእውነት የሆነ አምላክ ነው የምናመልከው። Let's give him a hand clap offering of praise. Let's praise him this morning. Let's worship him this morning. Let's thank him this morning. እግዚአብሔርን እናመስግነው። እግዚአብሔርን ከፍ እናድርገው። Thank you, Jesus. እግዚአብሔር ይመስገን። Thank you, Jesus. እግዚአብሔር ይመስገን። We praise you, Lord Jesus. እግዚአብሔር ሆይ We እናመሰግንሃለን። bow before you today, Jesus. በፊት እንወድቃለን ዛሬ። We give you all the glory, all the honor, and we love you so much, Jesus. ለአንተ ክብርን እንሰጣለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። Amen. Hallelujah. አሜን። If you have that testimony today that God is good, then shout amen. ዛሬ ምስክርነት ካላችሁ አሜን ብላችሁ ጩሁ። Okay, we're going to go ahead and begin our service this morning. I'm going to plug in our ዛሬ microphone. ፕሮግራማችን እንሄዳለን። Going to plug in our microphone because we've been having issues with it. It doesn't sound good when you sing with it. So here we go. ስለ ማይክሮፎኑን ፓስተር ጄሲ እያስተካከለ ነው። ሲዘመር ትንሽ ድምፁ ጥሩ ስለማይሆን ብለን ነው። Praise God, it's working. እግዚአብሔር Hold on, you ይመስገን። can't hear nothing right now. Amen. Praise God. I'm Pastor Jesse, and this is Apostle Meret of a Living God Service. እኔ አፖስትል ምህረትና ፓስተር ጄሲ ነው ያለነው ዛሬ ጠዋት። We're a home church, amen. እኛ የቤት ለቤት ቸርች ነን። In these last days, God has provided a way and made a way for us to have church free from the dominion and slavery of legalism. እግዚአብሔር ነፃ የሆነ ቤተክርስቲያን ሰጥቶናል ከተለያየ እስራት ወይንም ደግሞ ተጽዕኖ ከሚያደርግ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ደግሞ ነፃ ወደሆነ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲኖረን አድርጓል። And the Bible says, wherever 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst. ሁለትም ሆናችሁ ሁለትም ከዚያ በላይ ሆናችሁ በተሰበሰባችሁበት እኔ በዚያ እገኛለሁ ብሎ እንደሚናገር ስለዚህ ሁለትም ከዛ በላይ እንደሆነ ደግሞ እኛ ይሄው እንደምታዩት ነው። So, as I was sharing last week, you can see that there are home churches in the Bible, and so this is a biblical church. Amen. ይሄ እግዚአብሔር የመሰረተው የእግዚአብሔር ቃል ላይ የተመሰረተ ቤተክርስቲያን ነው። People will find fault and say this and that, but we go by the Word of God. The Word of God says, wherever 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst. Right here's 2, and then you online in your house, that's a 3rd, that's a 4th. How many ever is listening? Praise God. እኛ እዚህ ያለነው ሁለት ነን፣ እናንተ የምትሰሙን ደግሞ አላችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር በእኛ መካከል አለ። Amen. And so we're going to begin our Bible reading in Luke chapter 7. መጽሐፍ ቅዱሳችንን ለማንበብ ሉቃስ ላይ እንሄዳለን። And we're going to begin in verse 1. ቁጥር 1 ላይ እንሄዳለን። And it says here, now when he had ended all his sayings
in the audience of the people, he entered into Capernaum, and a certain centurion's servant who was dear unto him was sick and ready to die. And when he heard of Jesus, he sent unto him the elders of the Jews, beseeching him that he would come and heal his servant. And when they came to Jesus, they besought him instantly, saying that he was worthy for whom he should do this. For he loveth our nation, and he hath built us a synagogue. Then Jesus went with them, and when he was now not far from the house, the centurion sent friends to him, saying unto him, Lord, trouble not thyself, for I am not worthy that thou shouldest enter unto my roof. Wherefore, neither thought I myself worthy to come unto thee, but say in a word, and my servant shall be healed. For I also am a man set under authority, having under me soldiers, and I say unto one, Go, and he goeth, and to another, Come, and he cometh, and to my servant, Do this, and he doeth it. When Jesus heard these things, he marveled at him, and turned him about, and said unto the people that followed him, I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. And they that were sent, returning to the house, found the servant whole that had been sick. And it came to pass, amen. Stopping right there, she can read chapter 1, verse 1 through 10. Excuse me, is it? Chapter 7, Lucas, verse 1 through 10. Okay, thank you. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናነባለን። የሉቃስ ወንጌል 7 ከ1 እስከ 12 ነው ያነበበው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቃሉን ሁሉ በሕዝቡ ጆሮች በጨረሰ ጊዜ ወደ ቅፍርናሆም ገባ። አንድ የመቶ አለቃም ነበር። የሚወደውን ባሪያው ታሞ ሊሞት ቀርቦ ነበር። ስለ ኢየሱስም በሰማ ጊዜ የአይሁድ ሽማግሌዎች ወደ እርሱ ላከና መጥቶ ባሪያውን እንዲያድን ለመነው። እነሱም ወደ ኢየሱስ መጥተው ይህን ልታደርግለት ይገባል፣ ሕዝባችንን ይወዳልና የምኩራብም ራሱ ሰርቷልና ብለው አጽንተው ለመኑት። ኢየሱስም ከእነርሱ ጋር ሄደ። አሁንም ወደ ቤቱ በቀረቡ ጊዜ መቶ አለቃው ወዳጆቹን ወደ እርሱ ላከ። አለውም ጌታ ሆይ በቤቴ ጣራ በታች ልትገባ አይገባኝም፣ አትድከም። ስለዚህ ወደ አንተ ልምጣ፣ እንዲገባኝ ሰውነቴን አልቆጠርሁትም። ነገር ግን ቃል ተናገር፣ ብላቴናው ይፈወሳል። እኔ ደግሞ ከሌሎች በታች የምገዛ ሰው ነኝ። ከኔ በታች ወታደሮች አሉኝ። አንዱንም ሂድ እለዋለሁ፣ አንዱንም ሂድ ብለው ይሄዳል፣ ሌላውንም ና ብለው ይመጣል፣ ባሪያዬንም ይህን አድርግ ብለው ያደርጋል። ኢየሱስም ይህን ሰምቶ በእርሱ ተደነቀ። ዘወርም ብሎ ለተከተሉት ሕዝብ እላችኋለሁ በእስራኤል እንኳ እንዲህ ያለ ትልቅ እምነት አላገኘሁም አላቸው። የተላኩትም ወደ ቤት ተመልሰው ባሪያውን ባለጤና ሆኖ አገኘው። በነጋውም ናይን ወደምትባል ወደ አንዲት ከተማ ሄደ። ደቀ መዛሙርቱ ብዙ ሕዝብም ከእርሱ ጋር አብረው ሄዱ። ወደ ከተማይቱን በር በቀረበ ጊዜ እነሱ የሞተ ሰው ተሸክመው አወጡ። Now hold your place there. We're going to turn back there real quick, but we're going to look at one verse in Matthew chapter 17. እዚህ ላይ ይሄንን በመልእክት አድርጉብለትና ወደ ማቴዎስ 17 ላይ እንሄዳለን። And we're going to look at verse 20. 20 ቁጥር 20 ላይ እንሄዳለን። 17 20. And it says, And Jesus said unto them,
because of your unbelief. For verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Amen. And turn back to Luke when you're done. 20 only. Yes, just 20. የማቴዎስ ወንጌል 17 20 ብቻ ነው የምናነበው። በኢየሱስም ኢየሱስም ስለ እምነታቸው ማነስ ነው እላችኋለሁ። የሰናፍጭ ቅንጣት የሚያህል እምነት ቢኖራችሁ ይህን ተራራ ከዚህ ወደዚህ እለፍ ብትሉት ያልፋል፣ የሚሳናቸውም ነገር የለም። ይህ አይነት ግን ከጸሎትና ከጾም በቀር አይወጣም አላቸው። And with the help of the Holy Ghost, we're going to preach a message today entitled A Seed That Moves Mountains. Amen? ዛሬ ደግሞ የምናየው መልእክታችን ደግሞ የሚሆነው ዘር a seed, yes. ዘር say it again. So seed like you plant a tree or a plant or a flower. You take a seed, you put it in the dirt, cover it. Yeah, I know seed. Okay. The seed. whole thing. A seed that moves mountains. ስለ ዘር ተራራን ይገፈፍ ያደርጋል። Amen. Praise God. Amen. Our God is an awesome God. He's a mountain moving God. እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነው። ተራራን የሚገፍ ተራራን ከቦታው የሚያነሳ እግዚአብሔር ነው የምናመልከው። But God wants us to trust him this morning. እግዚአብሔር ዛሬ እንድናምነው ይፈልጋል። God wants us to believe in him this morning. እግዚአብሔር ዛሬ እንድናምነው ይፈልጋል። We see in this account here in Luke chapter 7 with the centurion. ቅድሚያ ሉቃስ 7 ላይ እንዳየነው ስለ 50 አለቃው ምን እንዳለ አይታችኋል። We see this, that God wants us to trust him in this account in Luke chapter 7 of the centurion. Amen. ስለዚህ ሰው ደግሞ ስለ 50 አለቃው ስለ ምን እንደሆነ ደግሞ እንድናይ እግዚአብሔር ይፈልጋል። This account talks about a servant that had gotten sick. This account talks or speaks of a servant who had gotten sick. ይሄኛው ደግሞ ሰውዬ እንደታመመ እዚህ ቦታ ላይ ማየት እንችላለን። 100 አለቃው ቤት በሽታ እንዳለ Supposedly he had gotten so sick that he could have died without a miracle. እግዚአብሔር ታምራት ባያረግለት ሊሞት የሚችልበት በሽታ ላይ ነበረ 100 አለቃው። But the servant, it says here in this account that when the centurion had heard of Jesus, he sent people, amen, to go talk to him. የ100 አለቃው ከላከ በኋላ ግን በርግጥም እግዚአብሔር ታላቅ ነገር እንዳደረገ ማየት ትችላላችሁ። You can trust Jesus with your sickness, you can be healed. Amen. እግዚአብሔርን በህማማችሁ ልታምኑ ትችላላችሁ፣ ልትፈወሱም ትችላላችሁ። You can believe Jesus and you can pray to him and he will heal your friends. Amen. ስለ ጓደኞቻችሁ ጸልያችሁ እግዚአብሔርን አምናችሁ መፈወስ ይችላል ጓደኛችሁ። Jesus is a real God, a miracle worker, a life saver, a life changer. Amen. እግዚአብሔር እውነተኛ አምላክ ነው፣ ህይወት ቀያሪ አምላክ ነው። If you believe in Jesus today, he'll always be there for you all the way to the end to help you in a time of need. Amen. እግዚአብሔር እስከ መጨረሻው ድረስ በምትፈልጉት ጊዜ እግዚአብሔር የሚገኝ አምላክ ነው። The Bible says that he that have friends must show himself friendly. ጓደኛ ያለው ያው like ለጓደኛው መልካም የጓደኝነትን ነገር የሚያሳይ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። But the rest of that scripture says there is a friend who sticketh closer than a brother. Amen. የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከጓደኛ በላይ የሚጠጋጋ ወዳጅ እንዳለን ደግሞ ይናገራል። That friend, my friend, is Jesus Christ. ጓደኛችን ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። He loves you more than your own father. እግዚአብሔር
ከራሳችሁ አባት በላይ ደግሞ ሊወዳችሁ He loves you more than your own mother. እግዚአብሔር ከእናታችሁ በላይ ደግሞ ይወዳችኋል It appears that we're having signal problems on TikTok. If you want to go and watch the live, you can go to our Facebook group, A Living God Service Church, and the signal is working just fine over there. Amen? ማየት ከፈለጋችሁ አንዳንዴ ቲክቶክ ላይ ያስቸግር ይችላል Living God Service ላይ ደግሞ ፌስቡክ ላይ ማየት ትችላላችሁ We're going to continue to preach and teach, and we'll post this service on YouTube, and so you can catch it later, watch it later, and get the rest of this powerful message that Jesus Christ is delivering today. Amen? ዛሬ ደግሞ ይሄንን ሜሴጅ ደግሞ ይሄንን መልእክት ደግሞ በዩቲዩብ ላይ ደግሞ ስለምናደርግ ፖስት ስለምናደርግ እዛ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ በኋላ It was fired up because when I was, telling people earlier about coming to this service, በጣም ይሄ ተነቃቃ ፕሮግራም ነው ይሄን ለሰዎች ተጀመረ ስለዚህ ፕሮግራም ስናገር I was telling them, you need to come to our service today because there's going to be a great evangelist speaking. Amen? ቀድም የተናገርኩት ለሰዎች ዛሬ እግዚአብሔር የሚናገረን ታላቅ የሆነ ወንጌላዊ በወንጌላዊ እግዚአብሔር ተጠቅሞ ይናገረናል እንድትመጡ ኦንላይን ቀጥታ ስርጭታችን ላይ እንድትገኙ ብዬ ስናገር ነበር I told him today in our service, a great celebrity pastor, the most famous celebrity pastor, he's going to be here preaching in our service today. Amen? ቀድም ስናገር የተደነቀ ወይም ደግሞ ሴሌብሪቲ ታዋቂ የሆነ አገልጋይ ጋበዛል በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ እንድትገኙ ብዬ ስላችሁ ነበር And so I was right. I was talking about Jesus Christ, and it's true. Jesus is here with us today, preaching and teaching and leading the songs. Amen. He was worshiping with us. Amen. He was leading us and helping us in worship, and all his angels were here with us. Amen. Praising God. እግዚአብሔር ለዚህ ነው እኛ ደግሞ ይሄንን ነገር የተናገርኩት ያልኩት ትክክል ነው ለምንድነው የተደነቀው ሰባኪ ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ታዋቂ የሚባለው አስተማሪ ሰባኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ተገኝቷል I give Jesus all the credit for my glory or I give for my preaching, for my teaching, for my work. I give Jesus all the credit for it, all the glory for it. ለእግዚአብሔር ለክርስቶስ ነው ሁሉንም ያለኝን ክሬዲት ወይንም ደግሞ ያለኝን ምንድነው በአማርኛ ይቅርታ ቃሉ ስለማላውቀው ነው ያንን የሚሰጠው ያለኝን ነገር በሙሉ ትምህርቴን ማስተማሬን ስብከቴን ያለኝን ነገር በሙሉ ክብሩን ለሱ እንዲወስድ ነው ለሱ ሁሉ ክብር ለሱ ብቻ ነው የሚሰጠው And so we need Jesus. We all need Jesus. ሁላችንም ኢየሱስ ክርስቶስ ያስፈልገናል You need Jesus. I need Jesus. Your friends need Jesus. እግዚአብሔር እናንተ ያስፈልጋችኋል ሁሉ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ያስፈልገዋል And like the centurion, I got up early. I was walking around praying and I was asking God, God, please come in this service and help me in this service. Amen. ልክ እንደመቶ አለቃው ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ በእውነት ወደ ቤቴ ግባ ወደ አገልግሎታችን ግባ ብዬ ደግሞ እንደዚህ እግዚአብሔርን በጧት በጸሎቴ ላይ ስጠይቀው ነበር Like the centurion, I was not trusting in my own ability. I wasn't trusting in my own strength, but I'm trusting in the Spirit of God. Amen? ልክ እንደ መቶ አለቃው በራሴ ያልተመካውን በራሴ ያልተደገፍኩም ግን በእግዚአብሔር ላይ ተደግፌ እንደዛ ስለሆነ I was praying, Jesus, they don't want my intellect. Jesus, they don't want my knowledge. እግዚአብሔር ሆይ ጌታ ኢየሱስ ሆይ የኔን ዕውቀት አይፈልጉም የኔን እንደዚህ አይፈልጉም ብዬ ስነግረው ነበር ለእግዚአብሔር Jesus, they don't want and they don't need my eloquence and my skill. ጌታ ሆይ የኔ ጥሩ ተናጋሪ መሆን ወይንም ጎበዝ መሆኔ አይጠቅማቸውም አንተ ተናገር ስል ነበር But Jesus, they need something from heaven. Only say the word and it'll be done. Give me something from heaven and let me speak the message of God that people may be saved today. Amen? እግዚአብሔር ሆይ ጌታ ሆይ በእውነት ከሰማይ የሆነ ያንተን መልእክት ስጠኝ ልናገር ብዬ እግዚአብሔርን ጠየቅኩት Amen. So
This is fired up. And the centurion, Jesus mentions his faith and says, he said, I have not even seen faith like this in all of Israel. እንደዚህ አይነት እምነት በእስራኤል ውስጥ አይቼ አላቅም ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መቶ አለቃው እምነት ተደነቀ። Jesus calls his faith great faith. Amen. ይሄንን እምነት ታላቅ እምነት ብሎ ጠራው። Because he believed that Jesus could do things, powerful things, without even being present there, just by saying it. Amen. እግዚአብሔር በእውነት ቃል ከተናገረ እንደሚፈወስ ያን አይነት እምነት ነበረው መቶ አለቃ። And so the centurion was a Roman soldier. የመቶ አለቃው ምንድነው? የሮማን ወይንም ደግሞ የጣሊያን ወታደር ነበር። He was not a Jewish he was not a Jew, but he was a Gentile, and he had faith in the Jewish God. Amen. እሱ ጁሽ አይደለም እንደምናውቀው ሮማን ማለት ደግሞ ያው ሮም ነው። ስለዚህ በርግጥም እሱ ደግሞ አህዛብ ነው። ስለዚህ ግን የጁሽ የሚያምኑት ደግሞ እግዚአብሔርን ኢየሱስን አመነ። He had so much faith in the Jewish God, the Jewish teachings, that when the Messiah showed up, he believed Jesus to be the Messiah. Amen. ስለዚህ ግን እሱ የሚያምነው የጁሾችን እግዚአብሔር ወይንም ደግሞ መሲህ እንደመጣ አምኖ ተቀብሎ ስለዚህ ያንን እምነት ደግሞ በሱ ላይ ሊገኝ ይችላል። And so we can see there are a few things in this chapter about this centurion's faith that all of us can learn something from. Amen. ሁላችንም ከዚህ መማር የምንችለው ነገር አለ። Even us in today, with all of our technology and all of our theology, we can learn something from this man's theology or the account in this book, Luke chapter 7, about this centurion's life. Amen. እኛም ደግሞ ከዚህ ሰው ከመቶ አለቃው የምንማረው ነገር አለ። When many people, they want to be in authority like the centurion, they want to tell people what to do. ብዙ ሰዎች በስልጣን ላይ መቀመጥ ከፈለጉ እንደዚህ እንደመቶ አለቃው አይነት ነገር ከእግዚአብሔር መቀበል አለባቸው። This man said, I have authority to tell people to go do stuff and they'll do it. Amen. ይሄ ሰው ሲናገር እኔ እንደዚህ አድርጉ ካልኳቸው ያደርጋሉ ብሎ ሲናገር ነበር ከስሩ ያሉት ወታደሮች እንደሚከተሉት። But one thing he noticed is that he lacked something. He said, with all my authority, with all my ability, I cannot help this sick man right here. በምን አለ ባለኝ ስልጣን ሁሉ ይሄንን በሽተኛ ሰው ግን መፈወስ አልችልም። ስለዚህ ብሎ በእግዚአብሔር በክርስቶስ ላይ እምነቱን አደረገ። And so he didn't directly say it, but indirectly he's saying, Jesus, you have the authority to do this. And he's saying, if I can do earthly things with my earthly authority, surely you can do heavenly things on earth with your heavenly authority. Amen. ምንድነው በያው በቀጥታ ባይልም እንደዛ እኔ ስልጣን የለኝም የመፈወስ አንተ ግን ስልጣን አለ ይሄንን የሚያመው ሰው መፈወስ ነው። Today, my friend, do you believe in Jesus' authority? ዛሬ ወንድሞቼ ጓደኞቼ በክርስቶስ ስልጣን ታምናላችሁ? Do you believe that the Son of God has authority from heaven and on earth? He can do whatever you need him to do today. Amen. የእግዚአብሔር ልጅ በእውነት ስልጣን እንዳለው ታምናላችሁ? ስልጣኑን ተቀብላችሁ እንደሚፈውስ እንደሚያድን ታውቃላችሁ? Amen. And so when I said do what you need him to do, I mean by real needs. And the first need is the need of being saved. Amen. እግዚአብሔርን መከተል ወይንም ደግሞ ኢየሱስ ስልጣን መከተል ማለት እሱ የሚፈልገውን ማድረግ ነው። የመጀመሪያው ደግሞ መዳን በክርስቶስ ኢየሱስ። God hates sin. እግዚአብሔር ኃጢአትን ይጠላል። God is angry with the wicked every day. God is angry with the wicked. እግዚአብሔር በጣም ያዝናል ወይም ይናደዳል በምንድነው በኃጢአተኛ አኗኗር።
And so as long as we stay in sin and we rebel against God, the wrath and judgment of God abides on us. በእኛ ውስጥ የኃጢአት ነገር ባለ ሁኔታ ያው ደህንነት ያስፈልጋል። But my friend, there's hope today. You can be saved. You got to believe in the authority and power of Jesus Christ. Amen. ወንድሞቼ ዛሬ ደግሞ ልነግራችሁ የምፈልገው ተስፋ አለ በእውነት በክርስቶስ በማመን። I'm talking about a seed that removes mountains or moves mountains. Amen. ማወራው ዘር ተራራን የሚገፍ ተራራን የሚያንቀሳቀስ ዘርን ነው የምነግራችሁ። So as we saw in Matthew chapter 20, chapter 17 that we just read from, we saw that our seed is a seed of faith. ማቴዎስ 17 ላይ እንዳነበብነው ዘሩ ደግሞ እምነት ነው። And our faith has the power by the authority of Jesus Christ to remove mountains. Amen. እምነታችን ደግሞ በክርስቶስ ተራራን የመግፋት ተራራን የማንቀሳቀስ ነው። The very first mountain God wants to move in your life is the mountain of unbelief. እግዚአብሔር መጀመሪያ ለመክፈፍ ወይንም ደግሞ ለማንቀሳቀስ የሚፈልገው ከህይወታችሁ ውስጥ ያለማመንን ነው። This big old mountain of unbelief, you can't do anything with it. You can't move anywhere spiritually with it. ይሄ ያለማመን ደግሞ የትም በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ሊያንቀሳቀሳችሁ አይችልም። Unbelief will stop you from getting saved. ያለማመን እንዳታምኑ እግዚአብሔርን በክርስቶስ እንዳድኑ ደህንነታችሁን ይጋርዳል። Unbelief will stop you from believing in God. ያለማመን እግዚአብሔርን እንዳታምኑት ያደርጋችኋል። A mountain of unbelief will stop you from believing in miracles. ያለማመን የእግዚአብሔርን ታምራት እንዳታምኑ ያደርጋል። And so, amen, what we have to do is read the Bible and believe in Jesus Christ, the Son of God today, and He can move this mountain of unbelief. Amen. ማድረግ ያለባችሁ ኢየሱስ ክርስቶስን ማመንና ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄንን ተራራ የሆነውን ነገር እንዲደረመስ ወይንም ደግሞ እንዲሄድ ማድረግ ነው። Pray and seek God and ask Him. Say, God, there was a man in the Bible, he said, God, I believe. Help thou my unbelief. And then Jesus healed his son. Amen. ጸሎትና የእግዚአብሔርን ቃል መፈለግ ያንን ነገር ነው ተራራን የሚገፋው። You can tell that this man, he was a Jew and he was full of unbelief and he had a great problem. His son was a lunatic. His son was crazy. ምንድነው can you say it again? His son was lunatic. His son was crazy. Demon possessed. ይሄ ሰው እግዚአብሔርን በጣም የሚፈልግ ነው ግን ደግሞ ልጁ ደግሞ በኃጢአት ውስጥ ያለ የተለያየ ችግር ውስጥ ያለ ነው። He had enough faith to get to Jesus and he said, Jesus, can you heal my son? እምነት ነበረው ለልጁ መዳን። And so Jesus said, he said, if you can believe, all things are possible to you. ኢየሱስ ክርስቶስ የምታመን ከሆነ ሁሉም በክርስቶስ ኢየሱስ እንደሚቻል ነገረው በእምነት። And so the man, he believed, he ran down, he ran and fell at Jesus' feet. ይሄ ሰው ምን አደረገ? መቶ አለቃው ኢየሱስ ክርስቶስ እግር ፊት ደግሞ ወደቀና ጠየቀው እንዲፈውስ። And so you can imagine if you're bowing before God, you're down groveling on the ground at the feet of Jesus. You are like at the bottom of a great big mountain. There's Jesus standing before you in all His glory. Amen. ያንን ነገር በምናባችሁ ብትስሉት ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ ተራራ ላይ ልክ እንደቆመ ማለት ነው። ያ ሰው ደግሞ ለዚህ ተንበርክኮ በእግሩ በዛ በጉልበቱ ተንበርክኮ ያ ነገር ለስለ ልጁ ስለ መፈወስ እንደዛ እንትን ሲል ማለት ነው። And so this man confessed to Jesus. He said, I believe, but help thou my unbelief. Amen. And sometimes you need help for your unbelief.
እግዚአብሔርን ሲጠይቀው ኢየሱስን ሲጠይቀው የነበረው አምናለሁ አለማመኔን ደግሞ እርዳኝ ያለው Some people will belittle you and talk trash about you and say you're praying in weakness and you're not praying in faith. አንዳንድ ሰዎች ሊያዩአችሁ የሚፈልጉት እንደሆነ እንደ ትንሽ አድርገው ሊቆጥራችሁ ይችላል እምነታችሁ ጸሎታችሁ እምነት የለውም አይነት ነገር ብሎ ማለት ነው Some people will accuse you and find fault with you and they'll say that he that seeketh a sign they are an adulterous and wicked generation. አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ምን ይላሉ ምልክት የሚፈልግ ትውልድ የደካማ ነው ኃጢያተኛ ነው እንደዚህ አይነት ነገር በሚል ንግግር ሊናገሩ ይችላሉ Going to Jesus and saying God I believe but help my unbelief that is a prayer of faith that is a seed of faith that will move mountains amen you make a confession you're telling God I have a need I need help and God will help you እግዚአብሔር ፊት ቆዩ በሆናችሁ እግዚአብሔር ሆይ ያለማመኔን ይቀርበል ብላችሁ እግዚአብሔርን ማመን ከእግዚአብሔር ጋር ደግሞ ህብረት ማድረግ ያስፈልጋችኋል God loves us God wants to help us እግዚአብሔር ይወዳችኋል ህብረት ማድረግ ይፈልጋል How many know that God wants to help you today amen ምን ያህሎቻችሁ ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ሊረዳችሁ እንደሚፈልግ How many of you have been helped by God before amen ምን ያህሎቻችሁ በእግዚአብሔር ተረድታችኋል And so let's turn in our Bibles to Isaiah chapter 65 and verse 9 ኢሳይያስ 65 ላይ ደግሞ እንሄዳለን 65 and verse 9 All right, Isaiah 65 and verse 9. I'm going to read it. It says, And I will bring forth a seed out of Jacob and out of Judah, an inheritor of my mountains, and my elect shall inherit it, and my servants shall dwell there. Amen. Praise the Lord. Amen. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ ኢሳይያስ 65 9 ከያዕቆብ ዘርን ከይሁዳም ተራሮችን የሚወርሰውን አወጣለሁ እኔም የመረጥኩትን ይወርሱታል ባሪያዎቼም በዚያ ይኖራሉ ይላል And so we can see that the seed is Jesus Christ. Jesus is the seed of Jacob. ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሩ እንደሆነ ያዕቆብ ዘር እንደሆነ እዚህ ጋራ መናገር እንችላለን Amen. So Jesus came and he was buried in the earth, planted in the earth, and he died for our sins, and now we can be saved because of him. ኢየሱስ ክርስቶስ ዘር መሆኑን የምናየው ወደ ምድር መጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ኃጢአት ሲል በመስቀል ላይ ሞተ ከዛ ደግሞ ተነሳ ያንን ማየት እንችላለን And so let's move on to ወደ ሌላ ደግሞ እንትን እንሄዳለን ወደ ሌላ ቦታ Wait, I know there's something in there else. Okay, it's not there. So we will. It says, And I will bring forth a seed out of Jacob and out of Judah, an inheritor of my mountains, and mine elect shall inherit it, and my servants shall dwell there. Amen? Amen. So Jesus is going to cause us to possess the mountains that trouble us. Amen? እግዚአብሔር በርግጥ እንድንወርስ ያደርገናል ያንን ነገር The mountains that block us, the mountains that hinder us, the mountains that slow us down, God is going to cause us, Jesus is going to cause us to inherit these. እግዚአብሔር በእውነት እንዳንንቀሳቀስ ያደረገው መንገዳችንን የዘጋውን ደግሞ ምክንያት አድርጎ ደግሞ እንድናልፍ በረከት እንድናገኝ ያደርገናል He's going to cause these things that block the glory of God and hide the way of God. He's going to cause them to melt and we're going to inherit all the land.
እነዚህ አይነት ነገሮችን እግዚአብሔር አቅልጦ አጥፍቶ ከዛ በኋላ እንድንወርስ በረከታችንን እግዚአብሔር ያደርጋል። The things that inherit you from planting a good family and raising godly children, that's going to stop today. Amen? Because of your faith in Jesus. በእርግጥም ምናልባት በቤተሰብ ጉዳይ ብንመለከት ጥሩ ቤተሰብ ኖሯችሁ ልጆች ኖሯችሁ እግዚአብሔርን የሚፈራ ቤተሰብ እንዳይኖራችሁ የሚያደርገውን ነገር ዛሬ እንደ ተራራ የሆነውን ነገር ይገፍና እግዚአብሔር በዛ አይነት መልካም ቤተሰብ ውስጥ እንድትኖሩ ያደርጋል። The things that you look at and you say, that's in the way of my destiny. That's stopping me from my destiny. That's slowing me down from my destiny. All those things are going to melt because of your faith in Jesus Christ. እናንተ የምትናገሩት ይሄ ነገር ነው እኔ እንድዘገይ ያደረገኝ ይሄ ነገር ነው ተስፋ እንድቆርጥ ያደረገኝ ይሄ ነገር ነው ብላችሁ የምትሉት ነገር በሙሉ እግዚአብሔር አቅልጦት ከመንገዳችሁ ላይ ከዛ እንዲኖራችሁ ያደርጋል። A lot of times in scriptures we can see that the mountains are big, rich powers, big, rich people with authority. Amen? በብዙ ጊዜ ስንመለከት በምድር ላይ ተራራ ማለት ሰዎች በጣም ከፍተኛ ስልጣን ላይ ያሉ የተለያየ ነገር ለማለትም ሊሆን ይችላል። The Bible says the wicked layeth up for the righteous. And so our faith in Jesus Christ is going to cause us to inherit and possess those riches. Amen? በእርግጥም አንድ የተለያዩ አይነት ጥሩ ያልሆኑ ደግሞ ሀብት ያላቸው ሰዎች ይኖራሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ጻድቃን ለተባለው ደግሞ ያንን ነገር እንድንወርስ የነሱ የሆነውን ነገር ሁሉ ሊያወርሰን ይችላል። God's going to cause those powers to help you. እነዛን ኃይሎች ደግሞ እንዲረዱን ያደርጋል። God's going to cause those rich people to help you. እንደዛ አይነት ሀብታም የተባሉ ሰዎችን እንዲረዷቸው ያደርጋል። God has a way, the Bible says, that he knows how to show the governments or the powers that to let them know that they are just men. They are just humans like the rest of us. Excuse me, can you see it? God knows how to show the powers of the world that they are just humans like the rest of us. እግዚአብሔር ለማሳየት የሚፈልገው እንደኛ ሰዎች እንደሆኑ እነዛም ሰዎች ይፈልጋል። Amen. And so God commands us. I was teaching 2 weeks ago about John the Baptist in Luke chapter 3. የዛሬ 2 ሳምንት ስለ መጥምቁ ዮሐንስ አስተምሬ ነበር። And there he tells the tax collectors, don't take too much from the people, more than what the government tells you to take. በእርግጥም ለነሱ ለቀራጮቹ ለተለያዩ ታክስ ከሚቀበሉት ወይንም ደግሞ ግብር ከሚወስዱት ከሚገባችሁ በላይ አትውሰዱ እያለ መጥምቁ ዮሐንስ እነሱ ይገስጻቸው እንደነበር አይተናል። And he tells the soldiers, don't abuse the people. እንደዚሁም ደግሞ ለወታደሮች ደግሞ ሰዎችን እንደዚህ አታድርጉ አታንገላቱ እንደዚህ አይነት ነገር ብሎ ይነግራቸው ነበር። So you see that these people have authority and these people have power, but they abuse and they manipulate and they steal. እነዚህ ሰዎች ስልጣን አላቸው ግን ያላቸው ስልጣን ለማይሆን ነገር ነው የሚጠቀሙት። I believe in this season because God gave me this word that this next season is going to be a season where the mountains are going to melt. Amen. እግዚአብሔርን አምነዋለሁ። ይሄ የሲዝኑ ነው ይሄ ጊዜው ነው ተራራ የሆነ ነገር በሙሉ ይቀልጣል። In Isaiah 64, as I was teaching last week, that the mountains will run down. They're running down with blessings. Amen? ተራሮች ወደ ታች እንደሚወርዱ ኢሳይያስ ላይ ይናገራል። And so I need to go to that scripture. ወደዛ ክፍል ደግሞ እንሄዳለን። It is in Amos chapter 9 and verse 13. Amos Amos chapter 9. In verse 13.
All right, I'm there. Amos chapter 9 and verse 13. It says, Behold, the days come, saith the Lord, that the plowman shall overtake the reapers, and the treaders of grape, him that soweth seed, and the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall melt. Amen. And verse 14, and I will bring again the captivity of my people of Israel, and they shall build the waste cities and inhabit them, and they shall plant vineyards and drink the wine thereof. Hallelujah. They shall also make gardens and eat the fruit of them, and I will plant them upon their land, and they shall no more be puffed up out of their land, pulled out of their land, which I have given them, saith the Lord thy God. Amen. በኢየሱስ ስም አነባለሁ። አሞጽ 9:13 ላይ እነሆ አራሹ አጫጁን ወይን ጠማቂውንም ዘሪውንም የሚያገኝበት ወራት ይመጣል ይላል እግዚአብሔር። ተራሮችም በተሃውን የወይን ጠጅ ያንጠባጥባሉ፣ ኮረብቶችም ሁሉ ይቀልጣሉ። የሕዝቤን የእስራኤልን ምርኮ መልሳለሁ። የፈረሱትንም ከተሞች ሰርተው ይቀመጡባቸዋል። ወይንንም ይተክላሉ፣ የወይን ጠጅንም ይጠጣሉ፣ አታክልትንም ያበጃሉ፣ ፍሬውንም ይበላሉ። በምድራቸውም እተክላቸዋለሁ። ከእንግዲህ ወዲህ ከሰጠኋቸው ከምድራቸው አይነቀሉም ይላል አምላክ እግዚአብሔር። And so, amen, just like I've been teaching, the title of this message, A Seed That Moves Mountains, amen? ልክ የዛሬውን መልእክት ርዕሴ ስናገር ዘር ተራራን ይገፋል ወይም ያንቀሳቅሳል። Your faith in Jesus is that seed. በክርስቶስ ላይ ያላችሁ እምነት ያ ደግሞ ዘር ነው። Jesus is the seed. ኢየሱስ ክርስቶስ ዘር ነው። And it'll turn your great big old mountain of sin into a great big old mountain of blessings. Amen? ያንን ትልቅ የሆነ ተራራ እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ እምነት ደግሞ ያንቀሳቅሳል። When the enemy comes in like a flood and becomes a great big old mountain, ጠላት እንደ ጎርፍ በእናንተ ላይ ቢመጣም ደግሞ እግዚአብሔር በዛ መልኩ ደግሞ ይገፋል። your faith is going to cause that mountain to melt, that mountain to be moved, and that mountain will be turned into a land of blessing for you. እምነታችሁ ደግሞ ወደ በረከት እንዲቀየር ያደርጋል። You might think living in sin and living in your pleasure, that is a mountain of pleasure and a mountain of goodness. ያ ነገር በእውነት ደስታ ሊመስላችሁ ይችላል። ጥሩ ነገር ሊመስላችሁ ይችላል። You might have riches, you might have a car, you might have a house, my friend. ቤት ሊኖራችሁ ይችላል፣ መኪና ሊኖራችሁ ይችላል፣ ቆንጆ ህይወት ሊኖራችሁ ይችላል። ግን አይደለም ቁም ነገሩ። And you're able to say with confidence, in this life I have all that I need for the rest of my days. I can live off this blessing. I don't have to worry about nothing. ምናልባት ይሄ ሁሉ ነገር አለኝ፣ ምንም የሚያስፈልገኝ ነገር የለም፣ ምጨነቅበት ነገር የለም ልትሉ ትችላላችሁ። There's something greater than material blessings, my friend. ከኛ ከምንለው በረከት ብለን ከምንጠራው ቁሳዊ ከሆነ በረከት ደግሞ የሚበልጥ ነገር ደግሞ አለ። There's a greater security that you can have that's greater than the security of material blessings. ስለዚህ ከዛ የሚበልጥ ደግሞ ጥበቃ ደግሞ አለ። ያ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ነው። There's a confidence that you can have and you can be sure of, and it's greater than the confidence of security in material goods. በቃ በዛ ነገር ላይ አለን በቃ ድፍረት አለኝ በዛ ነገር ላይ በምትሉት ነገር ላይ ከዛ በላይ ደግሞ የሆነ ደግሞ
ድፍረት ደግሞ ያለው በክርስቶስ ኢየሱስ እንደሆነ ስለዚህ ከዛም ይበልጥ እንደሌለ ልነግራችሁ እወዳለሁ። It's okay to be blessed with material goods, but you need to have Jesus first. Most importantly, first and foremost, you need to have Jesus. Amen? በእርግጥም ጥሩ ነው ቁሳዊ ነገር ቢኖራችሁ ግን ደግሞ የሚበልጠው ደግሞ ክርስቶስ እንደሆነ ልነግራችሁ እወዳለሁ። And if you have Jesus, even if you lose it all, you'll still have Jesus. Amen? You'll still be happy and confident and trusting in God. You won't give up. You won't quit on God. በእርግጥም ብታጡ እንኳን ያ ነገር ከናንተ ቢወሰድም ግን እስካሁን ግን ክርስቶስ ስላላችሁ በዛ ደስ ይላችሁ ይገባል። And so you're giving up your sin, you're giving up your pleasure, and you're like, man, I got this big old mountain of sin and pleasure. If I lose this, then I won't have anything. ምናልባት በእውነት ያንን ነገር ስታጡት ይሄንን ደስታ አጣሁት ይሄንን ነገር አጣሁት ብላችሁ ልትሉ ትችላላችሁ ግን ከዛም ይበልጣል። My friend, my sister, my brother, if you repent of your sin, you turn from your wicked ways unto faith in Jesus, you will have the sweet new wine running down from the mountain. God is going to turn your mountain of sin into wine of joy. በእርግጥም ሁሉንም ነገር እግዚአብሔር እንደሚቀይረው ስለዚህ ኃጢአትን ህይወት ቀይሮ ደግሞ የኃጢአትን ወይን ጠጅ ወደ እግዚአብሔር ደግሞ ወደ ጣፋጭ ወደ ሆነ ወደ ጽድቅ ወደ እሱ ወደ ማወቅ ሊቀይረው እንደሚችል ማወቅ አለባችሁ። And so let's go and turn to John chapter 3 and verse 15. ዮሐንስ 3 ላይ ደግሞ 3:5 ላይ እንሄዳለን። That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Amen? 15 through 18. Okay. ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ ከ15 እስከ 18 ነው የምናነበው የዮሐንስ ወንጌል 3 ሃሌሉያ ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ይገባዋል። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር እንዲያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲሁ ወዷልና። ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውምና። በእርሱ የሚያምን አይፈረድበትም። በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታልና። And so the fear of death is a great big old mountain that will stop us from getting to our destiny. የኃጢአት ፍርሃት ወደ ልንደርስበት ወደ አለበት ነገር እንዳንደርስ የሚያደርገን ግርዶሽ ወይንም ደግሞ መሰናክል ነው። If you believe on the Lord Jesus Christ, your final destiny is everlasting life. Amen. በኢየሱስ ክርስቶስ የምታምኑ ከሆነ የእናንተ መጨረሻ የሚሆነው የእግዚአብሔር መንግስት የዘላለም ሕይወት ነው። But if you do not believe on the Son of God and repent of your sins today, your final destiny will be everlasting fire and eternal death. ኢየሱስ ክርስቶስ ካላመናችሁ ግን በእርግጥ የእናንተ መጨረሻ ደግሞ ዘላለማዊ የሆነ ፍርድ ነው። You might say, preacher, today I've tried many times to repent. I've tried many times to stop sinning. Amen. ሰባኪ ብዙ ጊዜ ኃጢአትን ለማቆም ሞክሬ አውቃለሁ ግን አልቻልኩም ልትሉኝ ትችላላችሁ። My friend, I encourage you to ask and seek and knock and don't give up. Keep going after Jesus. Keep trying to repent. Amen. ጓደኞቼ ንስሐ ግቡ። ከዛ በኋላ ደግሞ ማድረግ ያለባችሁ ደግሞ ፈልጉት ከእግዚአብሔር ታገኛላችሁ። The Holy Ghost is the new wine. The Holy Ghost is the power of God to give you power to repent. You don't have to live in sin every day.
እግዚአብሔር አዲስ የሆነ ወይን ጠጅ ነው ስለዚህ በኃጢአት ልትኖሩ አይገባም And so let's go ahead and take a look at that in Acts chapter 3 and verse 26. የሐዋርያት ሥራ Acts chapter 3 and verse 26. የሐዋርያት ሥራ 3:26 ላይ እንሄዳለን It says, we're just going to read that one verse. አንድ ነው የምናነበው አንድ ቁጥር ብቻ Unto you first, God, having raised up his son Jesus, sent him to bless you, in turning away every one of you from his iniquities. Excuse me, can you say it again? Chapter 3 of Acts, Yes. verse 26. Yeah, I'm right. እሺ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሐዋርያት ሥራ 3:26 እናያለን ለእናንተ አስቀድሞ እግዚአብሔር ብላቴናውን አስነስቶ እያንዳንዳችሁን ከክፋታችሁ እየመለሰ ይባርካችሁ ዘንድ ሰደደው Amen. And so being turned away from your iniquities is a blessing right here. That's what the Bible says. Amen. You are blessed by Jesus Christ when you repent of your sins. ከኃጢአታችሁ መመለስ ማለት መባረክ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በዛ ደስ እንደሚሰኛ ይናገራል So let's go ahead and look at Galatians chapter 4 ወደ ገላትያ ሰዎች ደግሞ እንሄዳለን and verse 4. ገላትያ 4:4 ላይ እንሄዳለን Amen. How many want to be blessed? ምን ያህሎቻችሁ መባረክ ትፈልጋላችሁ Then repent. ንስሐ ግቡ Believe on the Lord Jesus Christ. በክርስቶስ ኢየሱስ እመኑ And you will be blessed. ትባረካላችሁ You say, what about my mountain of sin? ከባድ የሆነ ተራራ የሆነው ኃጢአት Just come to Jesus, believe on Jesus, pray and confess your sins, and ask God for help, and he will melt that big old mountain. ያስ ተራራ የሆነብኝ ኃጢአትስ እግዚአብሔር ደግሞ ያቀልጠዋል Okay, I'm going to read a couple verses here in Galatians chapter 4. ትንሽ የሆነ ደግሞ ቁጥር እናነባለን በዚህ ክፍል ላይ ደግሞ We're going to begin in verse 4. ቁጥር 4 እንጀምራለን But when the fullness of time was come, God sent forth his son, made of a woman, made under the law, verse 5, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons, verse 6, and because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Abba. Amen. አሜን We'll just stop right there, 4 and 6. Amen. አሜን ከ4 እስከ 6 ነው የምናነበው ያው ምዕራፍም 4 ነው ሃሌሉያ Amen. ነገር ግን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከሕግ በታች የተወለደውን ልጁን ላከ እንደ ልጆች እንሆን ዘንድ ከሕግ በታች ያሉትን ይዋጅ ዘንድ ልጆቹ ስለሆናችሁ እግዚአብሔር አባታችሁ አባት ብሎ የሚጮህ የልጅን መንፈስ በልባችሁ ውስጥ ላከ ይላል So we see it in John chapter 3, God sent his son. በመጀመሪያ ደግሞ ዮሐንስ 3 ላይ እንዳየነው ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ልጁን ኢየሱስን ላከ And his son was the seed of everlasting life. ልጁ ደግሞ የዘላለም ደግሞ ዘር ነው And we can also see here that God sent his Holy Spirit. እዚህ ክፍል ላይም ደግሞ መንፈስ ቅዱስን እግዚአብሔር እንደላከ ማየት እንችላለን And his Holy Spirit is the seed of power. መንፈስ ቅዱስ ደግሞ የኃይል ዘር ነው Amen. አሜን Amen. አሜን That's fired up. You should be fired up right now. መነቃቃት ያስፈልጋል ያንን ስንል You should be like, man, I can receive power from God to be delivered from sin. እኔ ነፃ ለመሆን ከኃጢአት መንፈስ ቅዱስን መቀበል አለብኝ ማለት ነው You should say, preacher, you mean I can receive power to become a son or a child of God? ኃይል አገኛለሁ የእግዚአብሔር ልጅ ለመሆን Yes, my friend, you can receive the Holy Ghost today. Receive the Holy Ghost.
መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ። When you receive the Holy Ghost, you will be endued with power from on high, just like they were in Acts chapter 2. መንፈስ ቅዱስን ስትቀበሉ ኃይልን ትቀበላላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ልክ ሐዋርያት ሥራ 2 ላይ የሆነውን ነገር ደግሞ በጴንጤቆስጤ የነበረውን ነገር ማየት እንችላለን። I'm talking about a seed that melts mountains. እየተናገርኩ ያለሁት ዘር የሆነው ዘር ከእግዚአብሔር የሆነው ዘር ኃጢአትን የሚያስወግድ ወይንም ደግሞ ተራራውን የሚገፍ Today I'm preaching unto you about a seed that moves mountains. ዛሬ እየነገርኳችሁ ያለው የዘር የሆነ ተራራን የሚገፍ You can say goodbye to your mountain of unbelief. ዛሬ ቻው ትሉታላችሁ ያለማመንን You can say goodbye to your mountain of sin. ዛሬ በቃ ቻው ወይንም ደግሞ ጉድባይ ደህና ዋል ኃጢአትን ትሉታላችሁ። You can say goodbye to the mountain of death. ዛሬ ደህና ዋል ብላችሁ የሞትን ቀንበር ብትሰብራላችሁ። You could blaze a trail or run through this mountain onto this path of life. ዛሬ ወደዛ መንገድ ወደ ተራራማ ወደ ሆነው ወደዛ ደግሞ በእምነት ትሄዳላችሁ። And when these mountains were so big and so scary and they stopped you, they prevented you, they're going to melt and turn into your blessing. ያን ወደዛ በምትሄዱበት ጊዜ በእውነት ይቀልጣል ከዛ ይገፈፋል። You're looking at these mountains and you're like, wow, this mountain is a great big politician, he can help me. በጣም ይገርማል ዋው ብለን ይሄ ተራራ የተለያየ ፖለቲሽያንስ ነው የተለያየ ነገር ነው እንዴት ተደረመሰ ብለን እንላለን። You might even look at this great big old mountain of charity or celebrity pastors and you're like, man, they can give me some money because they're rich and they can help me. ተራራ የሆነው ምናልባት እንደዚህ ታዋቂ የተባሉ አገልጋዮች ወይንም ደግሞ የፍቅር ስጦታ የተለያየ ነገር የምንላቸው ነገሮች እንደ ተራራ የሆኑ ነገሮችን ያንን ነገር ቢሰጡኝ ብለን የምንላቸው ነገር ሊሆን ይችላል። You might even say, if I go after this mountain of business, I can create my own business and become a rich, successful man myself. ይህንን አይነት ትልቅ ተራራ የሆነውን ደግሞ ቢዝነስ ወይንም ደግሞ የንግድ ነገር ብጀምር እኔ በጣም ስኬታማ እሆናለሁ ልትሉ ትችላላችሁ። The sad thing is, my friend, is a lot of times, even though they have so much, those mountains won't help you. ምንም ያህል ብዙ ነገር ያለው ቢመስልም ግን ደግሞ ምንም ነገር እንደሌለው ደግሞ ማየት ትችላላችሁ ስትጀምሩት። As it says in Psalm 121, በመዝሙረ ዳዊት 120 ላይ በቀነፍ ይመስለኛል የሚናገረው the psalmist says, I will look to the hills from whence cometh my help. ወደ ተራራ እመለከታለሁ ረዳቴ ከወዴት ይምጣ ብሎ ይናገራል ዘማሪው ዳዊት። But then he understands that a lot of times he ain't going to get no help from those hills. And then he says, he changes his statement in the middle of that sentence, in that psalm, he says, my help cometh from the Lord. Amen. ያንን ነገር ትቶ ተራራውን እየተመለከተ ሳይሆን እርዳታዬ የሚረዳኝ ከሰማይ ነው ብሎ ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ብሎ ከዛ በዛው ክፍል ላይ ያንን እንደተናገረ ማየት እንችላለን። We're going to be closing very soon. Only got a few more scriptures. We're going to take a look real quick at 1 John chapter 4. ቶሎ እንጨርሳለን ይሄንን የተወሰኑ ክፍሎች ካየን በኋላ አንደኛ ዮሐንስ 4 Yep, አራት አንደኛው ዮሐንስ አራት ጎበዝ Amen. አሜን And Satan. ጎበዝ Amen. It says,
In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. Herein is love, not that we love God, but that he loved us, and sent his Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. Amen. There you go. Verse 9 through 11. Okay. ያው እንደ አንደኛ ዮሐንስ 4 ከ9 እስከ 11 ነው ያነበበው ፓስተር ዲሲ ወይ እሱ እናነባለን። በዚህ የእግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ዘንድ ተገለጠ፣ በእርሱ መካከል በሕይወት እኖር ዘንድ በእግዚአብሔር አንድ ልጁን ወደ ዓለም ልኮታልና። ፍቅር እንደዚህ ነው፣ እግዚአብሔር እርሱ ራሱ እንደወደደ ስለ ኃጢአታችን ማስተስሪያ ይሆን ዘንድ ልጁን እንደላከ እንጂ እኛ እግዚአብሔር እንደወደድ ነው አይደለም። ወዳጆች ሆይ እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎ ከወደደ እኛ ደግሞ እርስ በርሳችን ልንዋደድ ይገባል ይላል። Amen. We got one more verse. We're going to go ahead and have our altar call on this verse. አንድ ተጨማሪ ክፍልና እና ከዛ ወደ ደህንነት ጥሪ እንሄዳለን። We're going to turn to Matthew chapter 9 in verse 36. ማቴዎስ 9:36 እንሄዳለን። And so God sent a seed of love into the earth. Amen. Amen. Jesus Christ was that love. ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ነው፣ ያ ፍቅር ነው እዚያ ዘር የተባለ። And the Holy Spirit is also that love. ያ መንፈስ ቅዱስም ደግሞ ያ ፍቅር ነው። And when we get filled with Jesus, and we believe on Jesus, and we get filled with the Holy Ghost, we also can become the love of God. እኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ከተቀበልን እንደዚሁም ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ከተሞላን ከተጠመቅን ያን የእግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ላይ እንዳለ ያሳውቃል። Here the Bible says that God didn't send the seed into the earth because we loved him so much. እግዚአብሔር ዘር አላከም እኛ ስለወደድ ነው። Here we can see in that scripture, 1 John, that God did not send the seed into the earth because we loved him so much. እግዚአብሔር ልጁን አላከም እኛ በጣም ስለምንወደው። But that God so loved us, he sent his Son into the earth. He sent the seed to melt our mountains. Amen? እግዚአብሔር ስለሚወደን በጣም ዓለምን ስለሚወድ ለዚህ ነው ተራራ የሆነብንን ኃጢአት እንዲቀልጥ አድርጎ ልጁን የላከልን። And it says, since we see so great love, how much ought we to love God in return? Amen? ያንን ፍቅር ከሰጠን ዘንድ እኛ ደግሞ እርስ በርሳችን ልንዋደድ እንደሚገባን በአንደኛ ዮሐንስ አንብበናል። I hope you see the love of God today and you want to repent of your sins. ዛሬ አምናለሁ ይሄንን የእግዚአብሔርን ፍቅር እንዳያችሁ። I hope you see the love of God today and that you decide to follow Jesus Christ today. ዛሬ ተስፋ አደርጋለሁ የእግዚአብሔር ፍቅር እንዳገኛችሁ። The Bible says that all of us would be like Sodom and Gomorrah except God had given us a seed. እኛ ሁላችንም እንደ ሰዶምና እንደ ገሞራ ነበርን እግዚአብሔር ልጁን ባይልክልን ኖሮ። And I can see that as last week I preached a message about God's provision, that right here in the message here to this week God is showing you that this provision is a great provision of love. ባለፈው እንዳየነው ስለ እግዚአብሔር አቅራቦት አይተን ነበረ። ዛሬ ማየት እንችላለን። ዛሬ ደግሞ የእግዚአብሔር አቅራቦት ፍቅር ነው። This is a great provision of help and power, my friend. ደግሞ ይሄ ታላቅ አቅራቦት ረዳት ነው። ረዳታችን እግዚአብሔር ነው። If you believe on the Lord Jesus Christ and repent and forsake your sins today, you will be a Christian. You will be saved. ኢየሱስ ክርስቶስን አምናችሁ ዛሬ ተቀበላችሁ ንስሐ ከገባችሁ ደህንነትን አገኛችሁ ማለት ነው። And so, as that scripture said, if God had not sent and gave us a seed, we would all be like Sodom and Gomorrah.
እግዚአብሔር ያንን ዘር የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ባይልክ ኖሮ ሁላችንም እንደ ሰዶምና ጎሞራ ነበርን። And so you can see that in the world today, because we know what Sodom and Gomorrah was judged for, sexual sin. ሁላችሁም ታውቃላችሁ ሰዶምና ገሞራ ምን እንደሆነ። ስለዚህ በዓለም ላይ የሆነ ያለው ነገር ምን እንደሆነ አሁን ማየት ትችላላችሁ። And as the Bible says that in the last days they will call evil good and they will call good evil, we see it just like Sodom and Gomorrah today. ዛሬ ልክ እንደ ሰዶምና ገሞራ ክፉ የሆነውን ጥሩ ጥሩ የሆነውን ክፉ እያሉ ይጠራሉ በዓለም ላይ። But because God gave us a seed, amen, we are not all like Sodom and Gomorrah. Amen. You don't have to be like Sodom and Gomorrah today. ኢየሱስ ክርስቶስ ዘር የሆነውን ስለላከ እግዚአብሔር ዘር የሆነውን ኢየሱስን ስለላከ እኛ ደግሞ እንደ ሰዶምና እንደ ገሞራ አይደለም። God gave you a seed called Jesus Christ, and so that even if the whole world is like Sodom and Gomorrah, you do not have to be like Sodom and Gomorrah today. Amen. You can repent. በእርግጥ ዓለም በሙሉ በሰዶምና በገሞራ ቢጥለቀለቅ እናንተ ግን ሰዶምና ገሞራን አይነት ነገር መሆን የለባችሁ። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔር ስለላከ You can be saved. ልትድኑ ትችላላችሁ። You can humble yourself. በትህትና በእግዚአብሔር ፊት ልትሆኑ ትችላላችሁ። Turn from your wicked ways. ከኃጢአታችሁ ከክፉ መንገዳችሁ ተመለሱ። Seek the face of God. የእግዚአብሔርን ፊት ፈልጉ። And he will heal your heart. Amen. እግዚአብሔር ልባችሁን ይፈውሳል። Let's read this last scripture. የመጨረሻውን ክፍል እናነባለን። It says right here in verse 36 of Matthew chapter 9. ማቴዎስ ምዕራፍ 9:36 ላይ ደግሞ እንሄዳለን። But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them. They fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Amen. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 36 only 36 Yeah, 36 to the end there. ኦኬ 36 እስከ መጨረሻው። ብዙ ሕዝብን ባየ ጊዜ እረኛ እንደሌላቸው በጎች ተጨንቀው ተጥለውም ነበርና አዘነላቸው። በዚያን ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን መከሩስ ብዙ ነው፣ ሰራተኞች ግን ጥቂቶች ናቸው። እንግዲህ የመከሩን ጌታ ወደ መከሩ ሰራተኞች እንዲልክ ለምኑት አላቸው። Come on, whoever you are out there, you know that Jesus loves you. እባካችሁ ኑ ወደዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳችኋል። እዛ አሁን በምትመለከቱን በዚህ ከድምጻችን ስር ያላችሁ በቀጥታ You know that God is real. ታውቃላችሁ እግዚአብሔር እውነት እንደሆነ። You know the Bible is real. ታውቃላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ እውነት እንደሆነ። You've seen many blessings, many supernatural things. ብዙ የሆነ ተአምራታዊ የሆነ መለኮታዊ የሆነ የእግዚአብሔርን ነገር በህይወታችሁ አይታችኋል። The same God that did those supernatural things in your life in the past. ያው እግዚአብሔር ደግሞ ባለፈው ጊዜ በህይወታችሁ መለኮታዊ ድንቅ ነገር እንዳደረገ አሁንም ያደርጋል። Today God wants to do another supernatural thing in your life called salvation. ዛሬ ደግሞ አስደናቂ ነገር ሊያደርግ በህይወታችሁ እሱም ደግሞ ደህንነት ተብሎ ይጠራል። Today God wants to do another supernatural thing in your life called the Holy Ghost baptism. ዛሬ ደግሞ አስደናቂው ነገር ሌላኛው ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ነው። That gift in John chapter 4 that Jesus told the woman at the well about. በዮሐንስ 4 ላይ ደግሞ ስለዛች ደግሞ ስለ ሳምራዊቷ ሴት ኢየሱስ ክርስቶስ ውሃ ጠጪኝ ያላትን ደግሞ ታውቃላችሁ። Today, my friend, will you receive the gift of God? ዛሬ የእግዚአብሔርን ስጦታ ትቀበላላችሁ። Just start praying. This is a time of prayer. Why don't you lift up your hands and lift up your voice and cry out to God and say, God, forgive me. እጆቻችሁን አንስታችሁ እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለኝ በሉት። Say, God, I've sinned. I've done wrong. God, forgive me.
አጥፍቻለሁ ኃጢአተኛ ነኝ ይቅር በለኝ በሉት Jesus, I believe that you're God. Come in my heart today and save me, God. እግዚአብሔር ሆይ ናና አድነኝ ልቤን ለውጥ እንለዋለን Say, fill me with the Holy Ghost. I read in the Bible that you are the one who baptizes in the Holy Ghost. And I'm asking you, Jesus, right now to baptize me in the Holy Ghost. I want to be filled with the Holy Ghost. በመንፈስ ሙላኝ መንፈስ ቅዱስን ፈልጋለሁ እንለዋለን And then go ahead and pray in an unknown tongue as the Spirit gives you utterance. እግዚአብሔር በእውነት የሰጣችሁን ደግሞ ልሳን በዛ ደግሞ መጸለይ ትችላላችሁ ልሳን Everybody keep praying. ሁላችንም ደግሞ ሁላችንም Pray unto እንጸልያለን God. በልሳን Seek the Lord. እግዚአብሔርን ፈልጉት Pray for people to be saved right now. ሌሎቻችሁ ደግሞ ሌሎች እንዲድኑ ደግሞ ወደ ክርስቶስ እንዲመጡ ደግሞ ጸልዩ Hallelujah. Let's use this time and pray for people to get saved. ሌሎች እንዲድኑ ደግሞ ጌታ ኢየሱስን የሚያገኙ እግዚአብሔርን በአምልኮ አይዞሽ በርቺ ግድ የለም ሁሉም ያልፋል እንደማያልፍ የለም ጨለማው ሲያልፍ ሌሊቱ ሲነጋ ሁሉም አለው ከእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ አይዞሽ በርቺ ግድ የለም ሁሉም ያልፋል እንደማያልፍ የለም ጨለማው ሲያልፍ ሌሊቱ ሲነጋ ሁሉም አለው ከእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ 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 ሃሌሉያ We want you to come to Jesus. Amen. We are encouraging you. The song it says, Aizosh Berchi, means it's about my sister. Be courageous. Don't give up about your life. Everything passed away. There is a time to lift up. So it could be you are in the darkness time, your season, it looks like dark. There is no hope. But there is hope in Christ Jesus. Yes. Hallelujah. Aizo berita ግድ የለም ሁሉም ያልፋል እንደማያልፍ የለም ጨለማው ሲያልፍ ሌሊቱ ሲነጋ ሁሉም አለው ከእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ አይዞ በርቺ ግድ የለም ሁሉም ያልፋል እንደማያልፍ የለም ጨለማው ሲያልፍ ሌሊቱ ሲነጋ ሁሉም አለው ከእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ You have a value from the Lord. Come on, so there you go. like sometimes our life it looks like bad, right? So the people you are they say to you maybe you are useless, you don't have any hope, you are hopeless. Preach. If they say to you like that, there is a time, there is a season for you. That's the song says. There is a season for you. ሁሉም ያልፋል እንደማያልፍ የለም everything passed away. So there is a season for you to lift up. Hallelujah. አይዞሽ በርቺ ግድ የለም ሁሉም ያልፋል እንደማያልፍ የለም ጨለማው ሲያልፍ ሌሊቱ ሲነጋ So sometimes it's dark. It doesn't look like, okay, it's not light for you. Everything is dark, everything is dim, everything is like colorless. Your life, it looks like that. But there is a season for your life. Be courageous. Do not be afraid, my sisters and my brothers. There is a season for you. If you come to Jesus, there is hope for your life. Because God has
value for your life. Yes. Without God, if you are not without Jesus, there is no hope for you, my brothers and my sisters. The only hope you can find in Christ Jesus. Hallelujah. There is hope in Christ Jesus. ያለ ክርስቶስ ተስፋ የለም. Hallelujah. ሁሉ ነገር ያልፋል. ሁሉ ነገር ያልፋል. ዝና ያልፋል. ቁንጅና ያልፋል. ሀብት ያልፋል. ምንመካበት ሰውነት ያለን ሰዎች ካለን ያም ያልፋል. የማያልፈው ግን የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው. Hallelujah. Everything passed away. Only the word of God cannot pass. Hallelujah. Praise God. አይዞሽ በርቺ ግድ የለም ሁሉም ያልፋል እንደማያልፍ የለም ጨለማው ሲያልፍ ሌሊቱ ሲነጋ ሁሉም አለው ከእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ ሁሉም አለው ከእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ ሁሉም አለው ከእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ. You are valuable for the Lord. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise Amen. God. If you got saved today, write it in the comments. Amen. Send us a message on Messenger. Amen. ዛሬ ከዳናችሁ በክርስቶስ ካመናችሁ ሜሴጅ አድርጉልን ከዛ በኋላ ምላሽ እንሰጣችኋለን ተባረኩ The signal on TikTok today was bad, so if you want to watch the rest of this video, check it out on YouTube, check it out on WhatsApp and Telegram and on X and on Facebook, all Living God Service or Pastor Jesse or Apostle Maret. You can find it. ስለዚህ የዛሬው ኮኔክሽን በቲክቶክ ላይ ጥሩ ስላልሆነ በዩቲዩብ በኤክስ በትሩት በዋትስአፕ በቴሌግራም በፌስቡክ ላይ አለ ስለዚህ በዛ ላይ ልታገኙት ትችላላችሁ ስለዚህ እንድትከታተሉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ. Amen. Praise God. Thank you for your gifts. Thank you for your gifts. God bless those that ስለሰጣችሁን ስጦታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ. ሁሌም ስለምትሰጡን እህቶቻችን ወንድሞቻችን እግዚአብሔር አብዝቶ በእጥፍ ይባርካችሁ. On Tuesday at 8 p.m. East African time will be our next Bible study. ሚኖረን የሚቀጥለው ፕሮግራማችን ማክሰኞ በ2 ሰዓት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ላይ የምንገናኝ. Wednesday at noon time is our live prayer meeting. በሮብ ደግሞ የጸሎት ጊዜ አለን ስለዚህ እሱም ላይ ደግሞ በቲክቶክ እና በዋትስአፕ በፌስቡክ ላይ አለን ስለዚህ እሱንም መካፈል ከፈለጋችሁ መግባት ትችላላችሁ. Then Friday again at 8 p.m. for another Bible study and then come back here Sunday at 11 a.m. and worship with us again. Amen. ከዛ ውጪ ደግሞ ዓርብ ዕለትም እንደዚህ 2 ሰዓት ላይ እንደዚሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት በፓስተር ጄሲ ይኖራል ስለዚህ እንድትገቡ በጌታ ፍቅር እንጠይቃችኋለን. እሁድ ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ ደግሞ መደበኛ ይሁድ ፕሮግራማችን ደግሞ ያው በ5 ሰዓት ላይ ከኢትዮጵያ አቆጣጠር ላይ እንጀምራለን. All right, so Apostle Maret is going to go ahead and conclude us in prayer and we will see you at the next appointed time. ሃሌሉያ ከኔ ጋር እንጸልይና ሳምንት ነው የምንገናኘው በዚሁ እናጠቃልላለን እንጸልያለን. እግዚአብሔር አምላካችን መድኃኒታችን ስለዚህ ቀን ስለዛሬዋ ደግሞ ያምልኮ ፕሮግራማችን ስም የተባረከና የተቀደሰ ይሁን. እግዚአብሔር ሆይ በመንፈስ በዚህ ስለነበርክ ስም ይባረክ. አብረውን ደግሞ የነበሩት በቲክቶክ ላይ ምንም ያህል የመቋረጥ የመስመር መቋረጥ ቢኖርም እንኳን አንተ ግን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሊገኙ ያለባቸው እህቶቻችንና ወንድሞቻችን እንዲገኙ ስላደረግ በፌስቡክም ባርካቸው. ጌታ ኢየሱስ ስም ይባረክ. ማንኛውም የጨለማ ስራ ለበቀል የወጣ በስም ኃይል ይመታ. ጌታ ኢየሱስ ተባረክ. እንወድሃለን. የዳኑትም ደግሞ እንዲጸኑ እርዳቸው. በኢየሱስ ስም ያልዳኑት ይዳኑ. ሃሌሉያ. Praise God. We love you all. እንወዳችኋለን. ተባረኩ.